ये तो कौन हबल तोर केमी झियारी लो हाँ ओहो आइसी आइसी रज खर्च दबनी कि तो झियारी की आ तो झियारी की दबनी क्या दबुलो आज कहीं तो बाप रज बाहर आनी ना लो केते लो केते टका देले रज भार रज भार 50 टका 1000 1500 2000 पठाउछन्ती एमि 5000 पर्यंत तू कौन कहू 50 टका तो भाई गरीब लोक तोर 4 भाई आउरी अछन्ती हैं तो 4 भाई जगह तो 50 टका देले ये कहीं मुह नुचाई बही मौसी कौन रज भार न देखी कौन मुह नुचे जो पड़े रज पर काम हम हेलो हाय जय जगन्नाथ आम चंडीर मार ये शोचु देखला के गरम हो लाइन पड़ेला घंटे है खाली आम देहर खाली झाड़ बोचे दया करके पवन टे पठाओ रे आमर पूरा देह सारा खाली ओदा हो गला दया करके एसी पठाओ ना फैन 2-4टा पठाओ खास कर लाइन टा पठे दियो ना कहार जदि गछर पवन बाहर थो तो पठे दियो दया करके रजर बढ़िया हो 780 हाँ 0 हाँ 4 हाँ ले ओडिया रे कहूछु ना इंग्लिश रे कहूछु 1 हाँ 6 हाँ ले ले हाँ छाड़े आ कौन अच्छे तुम्हारा गाइस ए नंबर टा मन रखिले जहाँ घर मेहंदी दरकार आर्टिस्ट एठी ना एठी अछंती मोर से पळे आसिले काले ताको डाकेरा हेलो आर्टिस्ट ना आर्टिस्ट पळैलेनी देखो आज केमनी मेहंदी कटा हिची बाओ छाड़ी गलानी काली मेहंदी रंग केमिति लाली ना धला कोन कोन मेहंदी रंगटा केमिति मु देखे दउछि केमिति देखो एठी देखिला हां देखिली मते मिलिवानी कोन रे मो हाथ का देखि देता हां ओके भल खाउछि मिलिवानी बोलो ताने स्वामी माने बहुत भल पाइबे काहे ना कलर टा भल आइछि मते स्वामी माने कोन मते मो मा भल पाए अच्छा गुट गुट लगे जो कला किछ काम पाइल नै करिबो कोन देखो लास्ट को किछ पाइले तो गोड़ रे मेहंदी लगाई छी मां तुम गोड़ काहे लगौथिलो सब चेदो तो आगे तो तांगा भरसा टिके रखिलुनी ता फेसवास टा टिके गळै देलु हाथ कोळा कोळा आज रज बुली आसा कोळा हबनी गोरा आइ जे ए लो बोलु एटा कोन मां बाबा रे कौन करछ कौन करछ कौन करछ अच्छा कहिथिले कोन ए जो रज को कौन कलछ एही लोकटी आज्ञा हमें कहिथिलो से लोकटी को कहिलो आज्ञा मम्मी के मारतंदी आज्ञा हिरोइनी हिरोइनी बापू तो रे आज्ञा कौन करू छथि आज्ञा तो ये विश्वास छै कि अच्छा
ଆଚ୍ଛା 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 ରହୁନ ମୋ ମାଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ମୁଁ ସଜେଇ ଦଉଛି। ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଅଧାରୁ ରହିଛି। ଏଥର ହେଲା କିଏ ମାମାଟା କାଇଁ ରେ? ଏଇଠି ମାମାଟା ଅଛି। ମାମା ଗରମ ଲାଗୁଛି? ତମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି କଳା ଭାବିବ ନା ଗରମ ଲାଗୁନି? ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଲାଗୁଛି। ରଜ ବୁଲତେ ଯିବୁନି? ବୁଲତେ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ? ସେ ଦେଖୁଛି। ରଜ ବୁଲତେ ଯିବୁ? ଆଜି କଥା ହେଇଥିଲା ନା? ଯିବୁ ରଜ ବୁଲତେ? ଯିବୁନି କାହିଁକି ଲୋ ମା ଯିବୁନି? ରାଗିଛୁ କି ଆମ ଉପରେ? ରାଗିଛୁ ରାଗିଛୁ? ହାତ ବଢେଇଛି ଆସିବୁ ହାତଟା କାଢିଦେ। ଖାଆନ୍ତେନି ଲଗା କଲଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମିଛ କହିଦେଇ ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେମି। ହଁ ବେଲ ସେଟା ପଢନ୍ତୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଆଖି ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି 32 ଟଙ୍କା। ହଁ 32 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଦୁର୍ଗା ନାୟକ ବିନୋଦ ନାୟକ ମା ତାଙ୍କର ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲାଇନ ଜଳୁଥିଲା କି ନାଇଁ, ଟିଭି ଚାଲୁଥିଲା କି ନାଇଁ। ତା ଟିଭି କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଚଳିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଚଳିଛି? ସବୁ 0 ଫ୍ୟାନ ଟା ଚାଲିଛି ଯା ତେବେ ତ ଚାଲିନି। ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କଣ କଲେ ଜିରୋ ପଇସା ଟା ଉଠିବ? କିଛି ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇବା ଘରେ ମଝିରେ ତ ରହୁନା। ଚାବି ତ ପଡୁଛି ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା ଚାବିଟା ପକେଇଦେଲେ ଘରଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା। ଲାଇନ ବାଲା ଆସିଲେ ଡରିବ ଉଠେଇବି କି ଘରେ କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବାରୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବାରୁ ବିଲ୍ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଝି ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଘର କରି ଆଗପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ 27 ଟଙ୍କା 32 ଟଙ୍କା ହଁ ହେଲା। ଆମେ ଭୁଲ କହିଲେ ସିଏ ଭାଗ୍ୟରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେ ଆଗପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବୁଢୀ ପାଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବିନି। ନାଇଁ ମୁଁ ନା ଏଇଟା ଏତେ ଖାସ ଲାଗୁନି। ଖାଉଛି କାଉଡି କୁଆଡେ ଦବ ପୁଣି କେତେବେଳେ। ନା ଏଇଟା ଏତେ ଖାସ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଡିଜାଇନ ବାଲା ମତେ ଦେଖ ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତେ ଆଣିବାଟା ଭୁଲ। ଗହଣା ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। ଆମ ବର୍ଷା ଏଠି ପାଉଁଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଉଁଜି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳି ଭଳି ଡିଜାଇନ ପାଉଁଜି ସବୁ ଏସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଉଁଜିଟା ଆମ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ କିଣିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ମାଇ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ପାଉଁଜି। ବର୍ଷା ଗୋଡକୁ ମାନିଲା। ବର୍ଷା ଟିକେ ଝୁଣଝୁଣ କର। ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି।